Tabing itim dito, oh. Pinturahan na naman to, oh. Usok ng mga sasakyan to, eh. Ihawan, oh. Oh. Doon yan, oh. Oh. Mga usok. Uy. Ano kaya to dito? Oh. Ano kaya yun? Dito. Oh. Oh. Iniba na dyan, oh. Hanggang doon yan, oh. Bakante na. Oh. Tapos dito. Naba na sasakyan, oh. Oh. Berarti oh. Ito guys, oh, malapit mag-open dito guys, oh. Yan, oh. Sitilan guys, oh. Taas. Yan, oh. Haba na yun guys, oh. Yung doon yan, oh. Layo na yan guys, oh. Oh. Taas. MRT 3 guys, papuntang Bulacan to SM North to Bulacan. Itong MRT na yan, oh. Yan. Bayan, punta yan doon. Yun, papunta yan doon sa Fairview. Haba. Posa pa naglakad, oh. Tagal nag-open to, eh. Panahon pa ni Duterte to.